Nadakpan sa mga sakop sa Toledo City Police Station ang maglibin partner human kini makauhai o ilegal nga drogas ato sa gipahigayon nga bypass operation sa mga sakop sa Drug Enforcement Unit sa maong kapulisan alas 7:27 sa gabi dito sa may Barangay Dumlog, Dakbayan sa Toledo, Abril 22, 2026. Ang mga nadakpan gila sa alias Marie, 34 anyos, babay, walay trabaho, adunay live-in partner, gila isip street level individual o gang usa gila sa alias nga Berto, gipunga na tinuod nga mga pangalan subay sa pagtamod sa Data Privacy Act of 2012. 39 anyos, walay trabaho, pulos residente sa may Barangay Dumlog, Dakbayan sa Toledo. Nakuha gikan sa ilang posisyon ang 12.60 gramos sa giduwang shabu nga gibanabanang mokabat sa 85,680 ka pesos base sa standard drug price o guban pa ang mga drug paraphernalia. Sa pagkakaroon ng duha ka mga suspect nakakustudiya na sa Toledo City Police Station alang sa hustong disposisyon o ang mga nasakmit nga ebidensya gisumiter na sa Cebu Provincial Forensic Unit alang sa dugang pang eksaminasyon. In the heart of changing lives, ako si Brigada RJ Mahosay Briones, Site 8.5 Brigada News FM Toledo, the Music News Authority.